मैदा की कमज़ोरी से मुराद वो हालत है जब मैदा अपनी कुदरती क़ुव्वत हाज़मा को खो देता है और अपने आफ़ाल सही तौर पर सर अंजाम देने से तासिर आ जाता है। मैदा हमारे निज़ाम इंहिज़ाम का एक अहम उज़्व है और इसका काम आई हुई ग़िज़ा को पीसना, उसमें हाज़िम रस मिलाना और फिर ग़िज़ा को इंतहाई लतीफ़ बनाकर आगे आंतों में हज़म के लिए भेज देना है। अगर मैदा अपना काम सही ना कर सके, यानी ग़िज़ा को नरम ना कर सके, तो फिर ये ग़िज़ा आंतों में भी हज़म नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ना तो सही खून बनता है, ना सही क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, ना दुरुस्त मादा मनी पैदा होती है। अल-ग़र्ज़ इंसान अमराज़ की अमाजगाह बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। आज की इस वीडियो में हम मैदे की कमज़ोरी की अलामात, इसके असबाब और इसके इलाज के लिए 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ आपको बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इसमें हम सबसे पहले मैदे की कमज़ोरी की अलामात को देख लेते हैं। दोस्तों, जब तक आपको किसी मर्ज़ के पैदा होने के असबाब और उसकी अलामात का इल्म नहीं होगा तो आप इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ सूरतों में तो किया गया इलाज भी उल्टा साबित होता है और बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह साबित होता है। तो आपने मर्ज़ के असबाब और उसकी अलामात को गौर से सुनना है, ताकि फिर आप जब होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो मैदे की कमज़ोरी की जो अलामात आती हैं, इनमें खाना सही तौर पर हज़म नहीं होता, कब्ज़ हो जाती है, कभी मोशन लग जाते हैं, गैस शदीद पैदा होती है, खर्राटे आते हैं, शदीद कमज़ोरी हो जाती है, चेहरा फीका हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। उसको डिप्रेशन और एंज़ाइटी लाहक हो जाती है, शदीद डर खौफ पैदा हो जाता है, मर्दानगी ख़त्म हो जाती है और ऐसा इंसान किसी भी मर्ज़ का बआसानी शिकार हो जाता है। तो ये अलामात हैं मैदे की कमज़ोरी की। अब हम मैदे की कमज़ोरी के असबाब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से हमारा मैदा कमज़ोर होता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जी कि हर वक्त खाते रहना, खाने पीने का कोई भी टाइम टेबल जो है वो मुकर्रर ना होना, ठीक है। और इसके अलावा खाना खाते ही सो जाना, वर्जिश ना करना, दिन के औकात में भी सोते रहना या रात को पूरी नींद ना लेना, ये भी मैदे की कमज़ोरी के अहम असबाब हैं। इसके अलावा सब्ज़ियों का इस्तेमाल, चावल, दूध, मक्खन, मलाई, बेकरी की मसनूआत का बेदरेग इस्तेमाल, ठीक है, ठंडे जूसेस, ठंडा यख पानी, ये सारे अवामिल मिलकर हमारे मैदे को कमज़ोर कर देते हैं। कानून मुफरद अज़ा की बात की जाए तो खिलते बलगम की ज़्यादती जो है वो मैदे को कमज़ोर कर देती है, ठीक है जी। तो ये हो गए इसके असबाब। अब इसके पहचान, मर्ज़ की पहचान की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो इंतहाई कमज़ोर होती है, फूली हुई होती है, हरकत में सुस्त होती है। आप ये 4 उंगलियां नब्ज़ पर रखेंगे तो सिर्फ आखिरी 1 या फिर 2 उंगलियों पर नब्ज़ जो है वो ठोकर लगाएगी, कवाम में मोटी होगी। और कारूरे की यानी पेशाब की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है वो मिकदार में ज़्यादा होता है और रंगत में सफ़ेद आता है, बार बार आता है, कंट्रोल नहीं होता, यानी मिसाना जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ और अपनी 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले परहेज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सबब को दूर नहीं करेंगे आपको शिफा नहीं मिलेगी। इसलिए मैदे की कमज़ोरी का जो भी सबब हो उसको आप छोड़ दें। खाना वक्त पर खाएं। अगर खाना आप 2 टाइम खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रखते हैं तो ये उससे भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा चावल, दूध और बलगमी ग़िज़ाएँ, बेकरी मसनूआत, ठंडे जूसेस, ठंडा यख पानी, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है काफ़ी, कोला, मशरूबात या चाय का इस्तेमाल ना करें। खाए हुए को हज़म करने के लिए वर्जिश करें।
صبح شام کی ورزش بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی کریں، نماز ورزش کی بہترین قسم ہے۔ تو یہ ہو گیا پرہیز۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنی 3 بہترین ہوم ریمیڈیز کی طرف۔ تو اس میں پہلے نمبر پر جو ہماری ہوم ریمیڈیز ہے وہ ہے ایک بہترین چٹنی۔ یہ آپ نے خالی پیٹ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے درمیانے سائز کا ایک ٹماٹر لے لینا ہے، 2 ہری مرچ لے لینی ہے، 5 عدد کالی مرچ لے لینی ہے، تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، 3 گرام زیرہ سیاہ لے لینا ہے، 3 گرام آپ نے انار دانہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 20 گرام آپ نے پودینہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں اور اس میں 1 پاؤ دہی ملا لیں۔ یہ آپ کی بہترین چٹنی بن جائے گی، رائتہ بن جائے گا۔ تو اس کو آپ نے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے اور کم از کم 1 ماہ لگاتار استعمال کرنا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی دوسری ہوم ریمیڈی۔ یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے آملہ لینا ہے، دوسرے نمبر پر حلیلہ سیاہ بریاں لینا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے تیز پات لینا ہے۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور اس پاؤڈر کو 1 سے 2 مرتبہ انتہائی باریک صاف شفاف کپڑے سے چھان لیں اور جو سفوف ملے اس کو خشک برتن میں محفوظ کر لیں۔ تو چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے اور کم از کم 1 ماہ استعمال کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری ہوم ریمیڈی کی طرف جو کہ ایک قہوہ ہے۔ اس میں آپ نے لونگ 2 عدد لینے ہیں، دار چینی 2 گرام لینی ہے اور کشمش کے 10 دانے لینے ہیں۔ ان کو 1 کپ پانی میں اتنا ابالنا ہے کہ پانی پونا کپ رہ جائے۔ اس میں 2 گرام گڑ ملائیں یا پھر نمک ملا لیں ہلکا سا، ٹھیک ہے، اون چھان کر جب یہ تیار ہو جائے تو اس میں 5 قطرے آپ نے لیموں کے ملا دینے ہیں اور یہ قہوہ پی لینا ہے۔ یہ بڑے افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک ہے۔ اس کو صبح بھی استعمال کریں، دوپہر کو پھر تازہ بنا کے استعمال کریں، پھر شام کو استعمال کریں۔ صبح کے ٹائم اکٹھا 3 مرتبہ کا بھی آپ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، روزانہ کا تازہ تیار کر لیں اور یہ قہوہ بھی آپ نے 1 ماہ لگاتار باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو معدہ کمزور ہو گیا تھا، غذا ہضم نہیں ہو رہی تھی، گیس بن رہی تھی، ڈکار آ رہے تھے، خون کی کمی ہو گئی تھی، قوت مدافعت کی کمی ہو گئی تھی، تو وہ سارے امراض انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آپ احباب نے اگر ان میں سے کوئی ہوم ریمیڈی بنائی ہو، استعمال کی ہو اور آپ کو اس سے جو نتائج ملے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ ایک الگ سے ہفتے میں 1 دن کی ویڈیو کویسچن اور آنسر کے حساب سے بنا دیں گے جس میں آپ کے تمام سوالوں کا تفصیلی جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کی صحت کے لیے دعا گو حکیم لیاقت علی کھچی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔